እንግሊዘኛ ክትዛረብ ትደሊ ኢኻ ግን ከም ናይ ተወላዳይ ተዛራባይ ክትዛረብ ኣይትኽእልን እምበኣርከስ ነዛ ቪድዮ ትሕልፋ ሎሚ 50 ሓረጋት ምስ ኣናብኦምን ምስ ትግርኛ ትርጉሞምን ክንመሃር ኢና እዞም ሓረጋት ኣብ ዕለታዊ ዝርርብ ስራሕ ትምህርትን ኣብ ናይ ህይወት ፈተናታትን ዝጠቕሙኻ እዮም ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ ኣብ መወዳእታ ዝበለጹ ሓረጋትን بقليل تذكر ومخرتات كوكومي اسكن جمر I couldn't agree more I couldn't agree more مولو بمولو يسمع مع It's up to you. It's up to you. It's up to you. ናትካ ወይ ከዓ ናትኪ ውሳነ እዩ ናትካ ወይ ከዓ ናትኪ ውሳነ እዩ It's up to you. Long time no see. Long time no see. Long time no see. ነዊሕ ግዜ ኣይተረኣኣናን ወይ ድማ ነዊሕ ግዜ ኮይኑ ኣይተራኸብናን ኣይተረኣኣናን ማለት እዩ That makes sense. That makes sense. That makes sense. እዚ ምኽንያታዊ እዩ ወይ ድማ እዚ ርትዓዊ እዩ ማለት እዩ That makes sense. No worries. No worries. No worry. ፀገም የለን ወይ ድማ ኣይትጨነቕ ኣይትጨነቒ ማለት እዩ Take your time. Take your time. Take your time. ግዜኻ ወይ ድማ ግዜኺ ተጠቐምሉ ወይ ድማ ኣይትተሃወኽ ኣይትተሃወኺ ማለት እዩ I beg your pardon. I beg your pardon. I beg your pardon. ይቕሬታ ወይ ድማ በጃኻ ደጊምካ በለለይ ድገመለይ ማለት እዩ I'm looking forward to it. I'm looking forward to it. I'm looking forward to it. በሃንቆታ ይጽበለኹ ማለት እዩ As far as I know. As far as I know. As far as I know. ከም ዝፈልጦ ክሳብ ዝፈልጦ ማለት እዩ To be honest. To be honest. To be honest. ሓቂ ንዛረብ እንተይልና ማለት እዩ To be honest. ሓቂ ንዛረብ እንተይልና At the end of the day. At the end of the day. At the end of the day. ኣብ መወዳእታ ማለት እዩ By the way. By
the way by the way ብዝኾነ ዝኾነ ኮይኑ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ by the way ክንብል ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ከም ትግርኛ ኢና ንጥቀመሉ መብዛሕትኡ ትግርኛ እዩ ዝመስለና እውን by the way ግን እንግሊዘኛ እዩ ትርጉሙ ከዓ ብዝኾነ ዝኾነ ኮይኑ ማለት እዩ in other words in other words in other words ብኻሊእ ኣበሃህላ on the other hand on the other hand on the other hand ብኻሊእ ወገን ማለት እዩ እዞም ሕዚ ንመሃሮም ዘለና ሓረጋት by the way ኣብ ዝተፈላለዩ ፖድካስታትን ኣብ ፊልምታትን ብበዝሒ ዝዝረቡ ተደጋጊሞም ንሰምዖም ቃላት እዮምና ትርጉሞም ከዓ ከምዛ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ትክክለኛ ትርጉም ዘለዎምና ብደንቢ ደጋጊምኩም ክትመሃርዎምን ክተጽንዕዎምን ኣለኩም ማለት እዩ for the time being for the time being for the time being ንሕጂ ወይ ድማ ንግዚኡ ማለት እዩ for the time being it's none of my business it's none of my business it's none of my business እዚ ጉዳይ ኣይኮነን ወይ ድማ እዚ ዝምልከተን ኣይኮነን ማለት እዩ it's none of my business that's a good point that's a good point that's a good point ጽቡቕ ነጥቢ ኣልዒልካ ወይ ድማ ጽቡቕ ነጥቢ ኣልዒልኪ I have no idea I have no idea I have no idea መግለጺ የብለይን ወይ ድማ ፈጺመ ኣይፈልጥን ማለት እዩ keep it up keep it up keep it up ቀጽለሉ ወይ ድማ ቀጽልሉ ከይተቋርጽ ማለት እዩ it doesn't matter it doesn't matter it doesn't matter አየገድሰንን how is it going how is it going how is it going ከመይ ኣሎ ወይ ድማ ከመይ ይኸደልካሎ ይኸደልከሎ ማለት እዩ what do you mean what do you mean what do you mean እንታይ ማለትካ እዩ ወይ ድማ እንታይ ማለትኪ እዩ I appreciate it I appreciate it I appreciate it ኣዝየ የመስግነካ ወይ ድማ የመስግነኪ I can
help it. I can't help it. I can't help it. ክቆጻጾሮ ይክእልን ማለት እዩ። እዞም ሓረጋት እዚኦም ባይዘወይ ቃል በቃል እንድሕር ዳኣ ተርጉምኩሞም ካሊእ ትርጉም እዩ ዘለዎምና ከየጋጊኹም ኣባህላታት ስለ ዝኾነ ከየጋጊኹም ትኽክለኛ ትርጓሜ ዘለዎም ኣብ ፊልምታትን ኣብ ፖድካስታትን ክዝረቡ ከለዉ ከምዛ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ትርጉም እዩ ዘለዎምና ካብ ሕጂ እንድሓር ከየጋጊኹም ብደንቢ ጌርኩም ተረድእዎም። It's worth it. It's worth it. It's worth it. ዋግኡ ይግባእ ወይ ድማ ይግብኦ ማለት እዩ። That's all right. That's all right. That's all right. ጸገም የለን ማለት እዩ። That's all right. Better late than never. Better late than never. Better late than never. ካብ ዘይምምጻእ ምድንጓይ ይሓይሽ ማለት እዩ። ካብ ዘይምምጻእ ምድንጓይ ይሓይሽ ማለት እዩ። Better late than never. Once in a while. Once in a while. Once in a while. ሓሓሊፉ ወይ ድማ ካብ ጊዜ ናብ ጊዜ ማለት እዩ። Piece of cake. Piece of cake. ኣዝዩ ቀሊል እዩ ማለት እዩ። Break a leg. Break a leg. Break a leg. ጽቡቕ ዕድል ወይ ድማ ሰናይ ዕድል። Break a leg. Call it a day. Call it a day. Call it a day. ንሎሚ ይኣክል ወይ ድማ ንሎሚ ኣብዚ የብቅዕ ማለት እዩ። Hang in there. Hang in there. Hang in there. ተጻወር ወይ ድማ ተጻወሪ ማለት እዩ። Hit the books. Hit the books. Hit the books. ክትመሃር ጀምር ማለት እዩ። ክትመሃር ጀምር። Miss the point. Miss the point. Miss the point. ዋና ሓሳብ ዘይምርዳእ ማለት እዩ። Miss the point. Out of the blue. Out of the blue. Out of the blue. ብድንገት ወይ ድማ በአጋጣሚ ማለት እዩ። Under the weather. Under the weather. Under the weather. ሓሚሞሎ ወይ ድማ ሓሚማላ ማለት እዩ። ወይ ድማ ጥዕንኡ ኣይጽቡቕን ጥዕናኣ ኣይጽቡቕን ዘለዎ ማለት እዩ። Under the weather.
ታይም ፍላይስ ታይም ፍላይስ ታይም ፍላይስ ጊዜ ቀልጢፉ ይሓልፍ ወይ ድማ ጊዜ ይጎዮ ኣሎ ማለት እዩ። ታይም ፍላይስ ስፒክ ዮር ማይንድ ስፒክ ዮር ማይንድ ስፒክ ዮር ማይንድ ሓሳብካ ብነፃነት ተዛረብ ማለት እዩ። ስፒክ ዮር ማይንድ ሪድ ቢትዊን ደ ላይንስ ሪድ ቢትዊን ደ ላይንስ ሪድ ቢትዊን ደ ላይንስ ውሽጣዊ ትርጉም ተረዳእ ወይ ድማ ተረድኢ ማለት እዩ። ሪድ ቢትዊን ደ ላይንስ ፕራክቲስ ሜክስ ፐርፌክት ፕራክቲስ ሜክስ ፐርፌክት ፕራክቲስ ሜክስ ፐርፌክት ተደጋጋሚ ልምምድ ናብ ፍጹምነት የብፅሕ ማለት እዩ። ፕራክቲስ ሜክስ ፐርፌክት ተደጋጋሚ ልምምድ ናብ ፍጹምነት የብፅሕ። actions speak louder than words actions speak louder than words actions speak louder than words ተግባር ካብ ቃላት ይበልጽ ማለት እዩ። actions speak louder than words every cloud has a silver lining every cloud has a silver lining every cloud has a silver lining ኣብ ኩሉ ሽግር ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ። every cloud has a silver lining ኣብ ኩሉ ሽግር ተስፋ ኣሎ ማለት እዩ። never give up never give up never give up ተስፋ ከይትቆርጽ ወይ ድማ ተስፋ ከይትቆርጺ ወይ እውን ፈጺምኪ ከይትገድፍዮ ፈጺምካ ከይትገድፎ ማለት እዩ። never give up follow your dreams follow your dreams follow your dreams ሕልምኻ ተኸተል ወይ ድማ ሕልምኺ ተኸተሊ believe in yourself believe in yourself believe in yourself ኣብ ባዕልኻ ተኣማመን ወይ ድማ ኣብ ባዕልኺ ተኣማመኒ believe in yourself stay positive stay positive stay positive ኣወንታዊ ሓሳብ ሓዝ ወይ ድማ ኣወንታዊ ሓሳብ ሓዚ ማለት እዩ። stay positive think outside the box think outside the box think outside the box ካብ ዝተለመደ መንገዲ ወፃኢ ሕሰብ ወይ ድማ ካብ ዝተለመደ መንገዲ ወፃኢ ሕሰቢ think outside the box knowledge is power knowledge is power knowledge is power ፍልጠት ሓይሊ እዩ ማለት እዩ። knowledge is power the
sky is the limit. The sky is the limit. The sky is the limit. ክትበፅሖ እትኽእል ዶብ የለን ማለት እዩ። The sky is the limit። ብጣዕሚ ሓሪፍ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሓረግ በፂሕና ኣለና። ላይክ እና ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ድሕር ሃሊኹም ግን ሕጂ እውን ላይክ እና ሰብስክራይብ ግበሩ። ከምዚኦም ዝበሉ ጠቐምትና መሃርቲ ትምህርታዊ ትሕዝቶ ቀልጢፍ ምንታን ክበፅሐኩም ላይክ እና ሰብስክራይብ ግበሩ። ንቐፅል። Rome was not built in a day. Rome was not built in a day. Rome was not built in a day. ሮም ብሓደ መዓልቲ ኣይተሃነፀትን እዩ ተቐጥተኛ ትርጉሙ። እዚ ኣበሃላኻ እንታይ ማለት እዩ? ዓብዪ ነገር ብሓደ መዓልቲ ኣይስራሓን ማለት እዩ እና ኩሉ ነገር ቀስ ብቐስ ወይ ድማ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ይስራሕ ንምባል እዩ። ዓብዪ ነገር ብሓደ መዓልቲ ኣይስራሓን ንምባል እዮም። ሮም was not built in a day ዝበሉ ማለት እዩ። እና ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ከም ዝፈተኹሞ ኣይጠራጠርን። ብኻሊእ ብኸምዚ ዝበለ ትሕዝቶ እስካብ ንራኸብ ከዓ